Okay, si Mr. Dakugay. Ato ning pabuton sa mukuhaan. Post na nako. Para silingpan o 100 para bawon sa eskwelahan. Okay kayo si Mr. Dakugay. Huwat kin si mukuhaan ni. Okay. Malihan. Okay, 100. Oh, with ceiling fan. Okay, dara. Paabot kin sa mukuhaan ni. Pabuton, kinsay mukuha ni. Basig na atay kuan diri nga kakita idigpus. Oh. Ato di butang. Apaw, 2 minutos wapay di kuha sa 100 og ceiling fan wapay ni kuha. Ato lang pabuton diri kinsay mukuha ni with ceiling fan. Paabot with 100. Kita to'y mukuha guna ni. Abot na diri. Basig ni makakita karon. Oops, gula pa. Dara, oy nanay kuha dara. Pero pa man. Nindot kini bugnaw kay ni bugnaw kayo. Yeah, with 100. Pangbawon sa eskwelahan. May tagbata ni mukuha ni ron. Hihihihi. Wapay nakakita ni post nako. Wapay ni kuha ni. Wapay ni kuha. Okay kayo. Wapay ni kuha. Okay, wala gyoy nagsumbay di Dakugay. Way nagtanaw. Ni Dakugay. Waman. Kuwata kinsay mukuha ni. 4 minutes na. Okay. Bakit ni butang basin na ni mukuha ni ron. 100 pesos dara. Butang dia. Okay.
Tara. Sige na yung makakita ni Ron. Okay kayo. Yan na. Si Dakugay. Five minutes. Uhuy. Way subscriber siya Dakugay. Way nagsubay. Way nagtanaw. Looya Dakugay. Panghatag na ta ni oh. May panghatag na ta ni 100 with ceiling fan. Manihan napay pakapin ceiling fan. Okay kasi Dakugay. Dara. Okay. Apa jud? Okay, naron ni Driha sa Maghanoy. Naron ni sa balay pangsilingan rani katong lagyo ay lang kagamay rani. Okay. Time is over. 10 minutos lang. Kutob. 10 minutes. Daghan. Ihatag na sa ubos. Okay. 10 minutes na. Wala pa jud. Itong unang makibaw, ari lang madreha. Okay.
atong tangtangon lang ni kaning tangtangon og kitay mo claim pwede ra ari lang diri sa sud claimon ha pwede ra. Ano na to kan mo eh? Daghan Ano pa sa dito eh? sayang na to eh, Ha? sayang kay kanon.